I am going to have a condolatory motion. This House deeply condoles of Dr. Luis Barbosa, former Chief Minister, ex-Speaker, ex-Legislator of Goa, par excellence, who passed away on the 6th October 2011. He was elected from Kottalim constituency for 4 times and once from Lotoli constituency. He was the member of the first Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in 1963. He was later elected to the House in 1967, 1972 and 1984 and 1989 also. For 3 terms, 1963, 1967 and 72, was elected as a member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu on the erstwhile United Goans Party and twice as the Congress candidate in 1984 and 89 from Lotoli constituency after Goa attained statehood. He was one of the founder members of the United Goans Party. As a member of the Committee on Petitions from 1966 to 1967, Committee on Delegated Legislations on 1965 to 1966, his contribution has been noteworthy. He has also served on the panel of presiding members from 1967 to 1974. He was the Vice President of the GPCC. On the 17th April 1985, he was sworn in as the Cabinet Minister and held portfolios of urban development, including municipalities and excluding town planning, housing, including Housing Board, cooperation, power, protocol, tourism, science and technology and environment. He was elected as Speaker during the period of 22nd January 1990 to 14th April 1990. Then became the Chief Minister of Goa during the period from 16/4/1990 to 14/12/1990. He was also a powerful orator with excellent command over Konkani, English and Portuguese. His rich contribution to the debates in the House has been noteworthy. He was the Vice Chairman of the Khadi and Village Industries Board. Besides, he was devoted medical practitioner and served the people with great devotion and sincerity. He had a keen interest in horticulture too. He is also recognized for his contribution in the movement against the merger of Goa into Maharashtra, thus preserving the Goan identity, and his contribution to the cause of Konkani language has also been commendable. He was also at the forefront during the opinion poll. He was an ionic figure and multifaceted personality, thus leaving behind a legacy of excellence in every field which he had ventured, be it politics, medicine or horticulture, and thus will always be a source of inspiration to us. The House pays its rich tribute to the departed soul and conveys his heartfelt condolences to his bereaved family. Let us observe, before observing some silence, I would like other members also to make under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 30 minutes. Yes, I agree. Is the House, the motion is before the House. Does not make big speeches. Yeah, I will allow you to speak. There is a motion moved by the Chief Minister to extend the sitting of the House by 30 minutes. 30 minutes. 1 hour. You want 1 hour? Okay, 1 hour. 1 hour. We'll finish. The House agrees. Yes, sir. We will finish the business and go break for lunch. Okay. Those in favor will say aye. Aye. Those against will say no. Ayes have it. Ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Now, who are going to... I have got, see, several people, then Honourable Chief Minister may come on. Speaker, sir. 1 minute. I also want to make reference to another person in the same obituary so that we need not stand twice. Honourable members, the former Chief Executive Officer of Apple, Mr. Steve Jobs, is no more. He was a giant and genius of digital world in which we now live in.
He made our lives better, communicative and comfortable. He was a pioneer of the first office software, Macintosh, and the best digital gadgets like iPod, iPhone and iPad. But for his vision, the world would have remained imperfectly connected. I take this opportunity to appraise the honourable members that Goa Assembly is one of the first to use the computers inside the House. And the Goa Legislature Secretariat has been the workforce which has gone full blast in computerization. It is therefore appropriate for the House to join the world in paying our solemn and humble tribute to the communication missionary and the digital visionary who entirely devoted his lifetime in bettering the way the world communicated within it. May this life and legacy inspire all of us to relentlessly continue the revolution. Speaker, sir, I rise here to speak in favor of the obituary references which we have, particularly of our ex-Chief Minister Dr. Luis Prot Barbosa, who was also the ex-Speaker. Also, I would pay my obituary to the world icon who gave us world products, that is Steve Jobs. First of all, I represent Kottalim constituency, where the ex-Chief Minister then and the Chief Minister under whom I also had an opportunity to work is no more. He was an excellent orator. He was a very good doctor, reaching out to the poorest of poor, even on foot, not only in Kansaulim village where he was born, but even the surrounding villages in those particular days when the health services from the government did not reach everywhere. I pay tributes to him because he was one of the key figures under Dr. Jacques Siqueira during the opinion poll. We know if all of us are legislators here, if all of us are proud to be standing on our own feet as one of the most beautiful states in the whole country, a jewel in the crown called India, we all owe a debt to Dr. Luis Prot Barbosa and the others who so strongly advocated against the merger with Maharashtra. Speaker, sir, I hail from the same village. I was also born in Kansaulim. Gone are the good old days of good politics, clean politics. Times have changed. The way we operate, things have changed. But here was a simpleton to the core who gave his life to the people, whether as a doctor, whether as a politician, whether as a good father and a good husband. I feel I was proudly associated as one of his colleagues, and we have seen that his oratory stood the test of times, whether it was in the house, whether it was outside the house. He had those convincing powers. Therefore, his contribution to the opinion poll of us remaining separately should never be forgotten. You were his colleague. You bear testimony to his functioning in the various portfolios. Today he is no more, but his work lives on. I would say, as the ex-Chief Minister and also as one of the key person who strive to keep Goa's separate identity, it would be befitting for this government to give him and accord him a state funeral, because it is within the power of the state to accord a state funeral, because he was not only the ex-Speaker, he was the ex-Chief Minister, an iconic figure as far as the opinion poll is concerned. Today, the good work is carried on by his son, who is a very renowned doctor, Dr. Noel. He has 2 daughters and his wife who is still living. I would request the Honorable Chief Minister
as a matter of tribute and recognition to a person who rose to the highest political position in this land, that he should be given a state funeral with all the honor that he deserves. I would not like to speak more because there are so many speakers and certain things would sound repetitive. I also take this opportunity of remembering the iconic world-renowned figure who taught us how to communicate, who was responsible to make this entire world into a small global village through the use of the iPhones, the iPads, and all other related products which all of us at some point or other today use. At that point of time when the invention came, nobody perhaps realized what is the importance of this particular technology. And the technological advances have been made because there have been inventors like Steve Jobs. It is noteworthy that the entire world is today mourning, whether it is a politician in any part of the world, whether it is the other inventors himself, whether it is Bill Gates who was his competitor, whether it is the common man in the street, whether it is a person in Goa or in New York, or whether it is a person in Delhi and elsewhere, all over the world, because this person who was otherwise a dropout from college was able to achieve so much. What does it teach? That if you have a mission before you which you want to accomplish, it is not your educational qualifications alone that can stand you good. You have to be cut out for the job in a manner with total commitment. You have to be different from the others. You have to have that something special in you which should always be encouraged. Therefore, when we deal with our children, besides the studies, we should always encourage that something extra or special that is seen in young people. And it is only this which propel us to great height. While we remember Steve Jobs, let us also remember how to encourage young people to come forward, because these are the times when the energy of younger people can be channelized in the great task of nation building. Today, when we face so many challenges, it is time to recount what best that can be done in the best possible manner in this age of information technology, in the age where we should be able to be compared as one of the best states in the country. It is high time to ponder over these things. Without taking much time, I offer my deep condolences to them, and I hope the House will convey also to the family of Dr. Barboza and also to the other persons who will run the show in Apple, and as far as Steve Jobs is concerned, let our feelings of this august House be conveyed. Thank you, Speaker sir. Mr. Manohar Parrikar. स्पीकर सर, एक अत्यंत अभ्यासू नॉलेजेबल अशें व्यक्तिमत्व आमच्या हातून गेल्लें आसा, आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की इनफॅक्ट आय वॉज जस्ट checking up the total 50 years of history. I think there are so many chief ministers. He is second chief minister who has passed away. आणि म्हणून जे आमच्या डेप्युटी स्पिकरान सांगलें की तांकां फूल ऑनरान, आनी अनेक कारण आसा. विधानसभा चालू आसतनाच ते ही हॅज पास्ड अवे. सो ह्या दोनूय कारणां खातीर म्हाका दिसता, एक कारण म्हणजे विधानसभा चालू आसतनाच ते गेल्ले आसा. मे बी इट इज तुमी इतले विधानसभेचे दीस कमी करून सुद्दां बरोबर त्याच दिसा जावप हे एक योगायोग आसूंक शकता. आनी दुसरें म्हाका दिसता तांचे दुसरे चीफ मिनिस्टर गोंयचे जे आयज आमच्या भितर ना, आनी त्यामुळे तांकां एक योग्य तो आदर तांचो राखपाची गरज आसा. आनी सो आय एंटायरली एंडोर्स हीज व्यू पॉयंट दॅट देर शूड बी स्टेट ऑनर ग्रांटेड एट हीज फ्युनरल. हांव तांकां पयलीं वळखनासलो जेन्ना ते चीफ मिनिस्टर आशिल्ले किंवा आशिल्ले, पण नंतरच्या काळान जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हजी गाठ तांच्या जाव्या बरोबर पडली. एंड दॅट टू वेन आय हॅड गॉन फॉर IIT फंक्शन इन कॅलिफोर्निया. IIT 50 वर्सां जावपाची 2002 सालान कुपर्टिनोक हांव गोंयकार म्हणना फुडें तो म्हाका मेळपाक आयलो, आनी म्हजी बरी दोस्ती जाली, आनी आयजूय ती दोस्ती बऱ्यापैकी फॅमिली बरोबर आसा.
ताज्या नंतर म्हाका बऱ्याचदा दोतोराक मेळपाची संदी आयली आनी ताका जे एक गोंयच्या बद्दल फिलींग आशिल्लें ते दर खेपा खंय मेळ्ळो की म्हाका तो बसोवन सांगतालो 5-10 मिनटां तरी ताजें हें आसतालें की अशें करा अशें बरें करा. पूण तांच्यांनी म्हाका दिसता राजकारणान एकदां ठरयलें की आतां आनीक वचप ना, ताज्या नंतर तांच्यानी राजकारणान व्हडलोसो इंट्रस्ट घेतलो ना. पण तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जरी म्हाका स्वता पर्सनल अनुभव नासले तरी बरेच हें वाचून तांचें कॉन्ट्रिब्युशन कोणाक डिनाय करपाक येवचें ना. म्हूण हांव भारतीय जनता पक्षा तर्फे मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तांच्यांनी ही मागणी जी आसा की तांकां स्टेट ऑनर दिवन तांचें फ्युनरल करचें ही मागणी मान्य करची. आमी पक्षा तर्फे तांकां श्रद्धांजली सगळ्याच्या वतीन अर्पीत करतात. आनी 4 उतरां थांबयता. Damu Naik is not here. Alex Sequeira. Speaker, sir, I rise to support the obituary that is before the House. I will not say much because I think most of the points have already been covered. But I definitely, personally, me and my family held Dr. Luis Prot Barbosa in very high esteem for all qualities that all of us know of his. I pray that his soul rests in peace and that the Lord Almighty gives strength to his wife, 2 daughters and son to carry on, to continue with the legacy that he has started. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister for PW. Speaker, sir. आज आखे गोंयांत चड लोक दुखेत जाला की कालच्या दिसाक जी खबर आयकना एक स्पीकर एक चीफ मिनिस्टर प्रॉट बार्बोस हो संवसार सोडून गेलो म्हणून प्रॉट बार्बोसाक आनी म्हजे मदें खुबशे फ्रेंड सर्कल आनी खुबशे आमिजात आशिल्ले. जेन्ना तो युनायटेड गोवान्स आसा तेन्ना हांव ल्हान गेलो बापूय बरा जाले हांव तेगेलो बरो वकार आनी त्या टायमाचेर संपलोलो जगशिकेर आनी ते घेवन जेन्ना गोंया महाराष्ट्राक घालपाक केलें MG पक्षान तेन्ना एक इतलें आंदोलन जालें आनीक जे तेमी जेन्ना तें डिसिजन तरी घेयना जाल्यार म्हाका दिसता जे हावजांत आमी 40 हांगा आमदार आहा 3 MP आहा तितल्याक 2 आमदार आनी 1 MP आसपाचो आनी गोंयचे कांयच डेव्हलप जावपाचो न्हू गोंयांत तशेंच उरपाचें. तरी आसतना हांव मातशें कितें उलयता मातशें सिरियस घे तुका MG म्हणून राग येता सिरियस घे. हांव एक मनशाचेर मेल्ल्या मनशाचेर उलयतां जे तेजें तेणे पडके पूण वाय वॉज तो कितें अपसेट जाता तो कितें अपसेट जाता ते महाराष्ट्रान घालपाक जालो महाराष्ट्रान पडलो म्हूण अपसेट जाता. स्पीकर सर म्हाका वूळ आसा जेन्ना प्रॉट बार्बोस इंडस्ट्री मिनिस्टर आहा तेन्ना त्याने वेर्ना एक इंडस्ट्रियल युनिट सेटअप केली आनी त्या टायमाचेर आख्खो वेर्नेचो लोक नुवेचो लोक तो गोंयचो लोक मिसअंडरस्टँडींग जावन येवन इतलें प्रॉब्लेम केलें जेन्ना तेजे इलेक्शन आशिल्लें आनी त्या इलेक्शनाक म्हाका प्रॉट बार्बोसान थंयसर आपयल्लो एक स्पीच दिवपाक. ज्या दिसाक वेर्ना गांवांत 2 मायक एक आडेन प्रॉट बार्बोसागे मायक प्रॉट बार्बोसा बराबर उदय बेमरो आहा आनी ह्या आटेन दुसरो मायक लोकालो जे वेर्नेचे बटलेर आहा ते गेले पुतांनी आनी मायक घातलो की डिस्टर्ब करपा मिटींग आनी त्या टायमाचेर मिटींग चलता हांव मातशें लेट जालो 2-3 करोड तांतयांचेर
तांती मारीत आहा आनी प्रमोद बारबोस बाबडो तांतयां घेता आंगाचेर आनीक सोंसणीक आयिल्ली ताका म्हणजे इतलो मॅच्युअर्ड तो तेगेले बाराब एकलो बॉडीगार्ड तो चुकत ती तांतयां तेंचे पडटा सो हांव थिंगसर येयलो म्हणटकूच हे सगळे भुरगे म्हाका सांगूंक लागले तूं त्यात वचनाका तूं याद यो आनीक ताका इतलें केलें तरी आसतना प्रमोद बारबोस ते इलेक्शन जिखलो जिखतरीच प्रमोद बारबोस चीफ मिनिस्टर जालो आनी चीफ मिनिस्टर जाले तेन्ना हे भुरगे जे पडे थंयसर तांती माताले ते म्हाका सांगूंक लागले आमी दोतोर प्रमोद बारबोसा मेळपा येता दोतोर प्रमोद बारबोसा ते मेळो येनाका प्रमोद बारबोसान सांगप कितें तेगेले घरांत बोंगल्यांत एकलो कूक आशिल्लो तेका आपयलो अरे म्हण लागलो हेचोय आमगेले वेर्णेचे भुरगे येयले तांकां दोन तांत्यांची बरी आमलेट करून हाड इतलो तो शाप ताका उळ आसा जेन्ना आपण ही इंडस्ट्री आली तेन्ना आपल्याचेर तांतयां मारली होच लोक आपल्या बरी आज येयला आनी तो ताका सांगूंक सोदता की आयज ही इंडस्ट्री जर ताणें हाडली युनिट केल्लो ते युनिटाचेर आज कितलो लोक थंयसर पोट भरता कितली इंडस्ट्री येयल्यो आनी आज तोच लोक जो तांतयां मारतालो तोवूय लोक थंयसर आज काम करपाक लागला आज प्रमोद बारबोस म्हणटा असो तेका कितलोच उलय कितें तुवें कर पूण इतलो मेजर तुका पोतून केन्ना दिवपी न्हू तूं सांगपी न्हू पूण पोतून त्या आसतना सारको आंसोवन हेरोवन दिवपी आनी म्हाका दिसता जेन्ना आयज आमचे एक्स स्पिकरान ऑपोजिशन लिडरान जे मागलां स्टेट ऑनर जो आयज खरेंच बरो पॉलिटिशियन बरो दोतोर बरें तेणें काम केलां तेगेले कामाक जायते लोकांक बेनिफिट्स मेळ्ळे आहा आनी जे टायमाचेर असेंब्ली चालू आसतना तो मोरप म्हणल्यार हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन आनी हावजा कडेन की ताका स्टेट ऑनर दिवपाक आनीक मागोतां तेगेले फॅमिलीक बरी भलायकी तेणें बरें मागून धाडपाक आनीक दोन उतरां सांगून हांव डीप कॉन्डोलेन्स तांकां दिवन हे म्हजी स्पीच कवर करता. Honorable Alex Sikora, you are speaking. You have already spoken. Dhavrikar, are you speaking? Victoria, you wanted to speak? स्पीकर सर आज जे दोन दुखावटा ठराव हांगा मांडल्या ताका अनुमोदन दिवपा खातीर हांव हांगा उबो आसा. डॉक्टर लुईस प्रमोद बारबोस तो एक्स चीफ मिनिस्टर आनी स्पीकर जावन गेलो तो काल आमच्यात ना जालो म्हाका खूब दुख्ख जाता कारण 1963 पयली आमदारकी दोतोर लुईस प्रमोद बारबोसान घेतली आनी त्या नंतर 1967 जे मोठें आंदोलन जालें आनी त्या नंतर वोटींग जालें गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाचें ताचें ऑपोजिशन ताणें काम करून गोंय गोंयकारां खातीर दवरलें त्या खातीर ताणें केल्लें काम हें सगळ्याच्या लक्षांत आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना 1989 पीडीएफ गव्हर्मेंटान तो चीफ मिनिस्टर जालो ताच्या कामा खातीरूच मोगो पक्षान ताका हातभार लायलो तो चीफ मिनिस्टर जावपाक आनी त्या हातूंतल्यान ताणें काम करत गेलो. आज जरी तो आमच्यात ना तरी ताजी भुरगीं त्याच पावलार पावल धरून एक चलो आनी दोन चली आनी ताचे बरोबर ताजी बायल काम करता आनी तांकां बरें दंड आयुश्य आरोग्य देवान दिवचें आनी हें दुख्ख जें आसा तें सोंसपाक तांकां शक्ती दिवची अशें हांव मागतां आनी म्हजे दोन शब्द हांव आवर्त घेतां. Now, Honorable Chief. स्पीकर सर, जे आमच्या ऑनरेबल स्पीकरान हे कंडोलन्स मोशन मूव केला आमच्या दोग भावांचेर
एक स्टीप जॉब आणि आमचो खास गोंयचो भुंयेचो आमचो डॉक्टर लुईस प्रोटो बार्बोस, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक्स स्पीकर आनी एक्स लेजिस्लेचर ऑफ गोवा, ताका दोगांयकय सपोर्ट करून हें करपाक हांव आयज हांगा उबी रावल्या. भावांनो, आमी हे जगान येता, आमी कांय हाडिना आनी हे जगांतले आमी वता, आमी कांय व्हरना. पूण जे बरी गजाल करता, जे लोकांची सेवा करता, तेच उरता आनी ताकाच लागून आयज आमचो जग उडास करता. डॉक्टर प्रोट बार्बोसा हो हांव ताका वळखताली, एक व्हड दोतोर, बरो जाणार मनीस, पूण चड हालती ल्हान उतरांचो. खंय आसल्यार जाप करतालो. खंय गो, कशी आसा विक्टोरिया, बरी मुगो, घरकार कसो आसा तुजो रोमियो, तो म्हजे बरोबर शिकतालो, आसा मुगो बरो तो, इंचाल्ला सांग. खंयी वचूं म्हाका जाप करनासतना केन्ना वचूंक ना. इतलो हालती मनीस. आनी ताणें दोतोरपी करून खुबशे लोकांक बरें केलां, खूब याद्यो ताणें दवरल्या आनी मुख्य अर्थान म्हणजे तो ओपिनियन पोलाक झगडला. जशी हांव झगडलेली ओपिनियन पोलाक, ताज्या तो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा ते एक कॅटेगरी आसलेली. आयज ते झगडले म्हणून आयज आमकां हांगा एसेंब्लीन येवंक मेळ्ळें, ही भाशणां करूंक मेळ्ळी, गोंयच्या लोकांची सेवा करूंक मेळ्ळी. असले हे मनीस, व्हड मनीस, तांकां खूब आसा उलोवपाचें, पूण जेन्ना वेळ जाता आनी आमच्या उलोवपांनी सगळें सांगलेलें आसा, म्हाकाय दिसता हे व्हड मनशांक आमी बरें मानान तांकां स्टेट ऑनर दिवन तांचें हें मन करपाचें, एक उडास करपाचो. कित्याक आमकां सोडून गेले, पूण तांचो उडास, तांचें काम, तांचो मोग, तांचें सगळें आमचे मदें आसा. तशेंच तो स्टीव जॉब म्हणटा तोय एक फामाद, एक व्हड आयकॉन. ताजी याद करून ताका देशाक आयज तसले मनीस ना जाले. देर इज अ बिग गॅप, अ बिग वॅक्यूम क्रिएटेड. सो देवान असले बरे मनीस जल्माक हाडचे आनी खूब आमच्या देशाचे बरें जावचे. आमच्या ह्या लॉस जे आमकां जाला, जे डॉक्टर बार्बोसा ताजे फॅमिलीक हांव मागता देवा कडेन ताका घटाय दिवची म्हणून हें दूख सहन करपाक आनी तांच्या आत्म्याक शांती मेळपाक म्हणून 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हणून बरें करूं. स्पीकर सर, जो ह्या हावजान दुखावचो थाराव जो आयज स्पीकरान आयज हाडला, हाचेर उलोवपाक आयज हांगा उबो आसा. स्पीकर सर, डॉक्टर लुईस पोर्टो बार्बोजो हो जावन आसा एक फॉरेन पॉलिटिकान जायते लोकांची जायते हितून सेवा केल्लो. तो जायते फावटी मिनिस्टरूय जालो, चीफ मिनिस्टरूय फायनली जावन गेलो. स्पीकर सर, ताका म्हणटा तो लोकांचो चड मोग आसलो. आनी म्हाका एक उगडास येता स्पीकर सर, जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना लोकांक उदकाचे भरपूर प्रॉब्लेम जाताले, पूण असो एक थाराव आनी मांडलो की जलेटीन हें घालून खूंय घालून रस्ते करून थिंगाच्यान पायप व्हरून लोकांक जे उदक मेवना थिंगा लोकांक उदक दिलें. आतांच हांव चेचिल बाबा गेली जी बार्बोस बाबा डॉक्टराचेर उलयता तेन्ना हांव आयकतालो. फॉरेन्स जे चेचिल बाबान सांगलां तें सारकें. जी वस्त तो जेन्ना ताका कोणी कितेंय कोत्ता तेन्ना बरे भाशेन घेतालो. जेन्ना लोक तेजेर मिटिंगेक तांतयां मारता तेन्ना स्पीकर सर, तेन्ना तो म्हणटालो आयज तुमी आपणाची तांतयां मारता ती आपूण तुमची फुलां कशी आपणाचेर घेता म्हणून. आनी हेंच तें केलें. जेन्ना कितलेंय जर तेजेर ओरिस्ट येयलें, कितलेंय जर तेजेर ओपोज जालो जाल्यार स्पीकर सर तो बरो मोगान घेतालो, कोणाक सोजमायतालो आनी बरे भाशेन तो आयज आपलें राज चलयतालो. लोकांचो मोग म्हणटा तिका जाय तो आसलो आनी जे बरे उतरांनी, खालती उतरांनी स्पीकर सर तो जापायतालो. बाबा म्हणून हें उतर नासलें, तें तोंडाक म्हणटा तें बाबाच उतर आसलें. स्पीकर सर, येदो व्हडलो मनीस आयज आमचे मदें ना. ह्या गोंयांत जायती सेवा केल्या लोकांची, बरें बरें काम केलां, आयज तो आमचे मदें ना. पूण तेजे बरे विचार, तेजे बरी मागणी, जे बरें काम केल्लें तें आयज आमच्या मदें आसा आनी आयज ताजो आमी उगडास करता. स्पीकर सर, आयज तो आमच्या मदें ना म्हणटक
म्हणटकूच आमी खाली इतलेंय तेजे पासत करूं जाता. आमी तेजे पासत एकूच काम करूं जाता, त्या कडेन तेज्या आत्म्याक शांती मागपाक हें गरजेचें. जरी तर कसलें पाप तर तेजेर उरला, तेजेर कसलोय दाग तर उरला, देवान तो सोंसून घेवचो, देवान तो तेजेलो पुसचो आनी ताका बरें स्वर्गार राज्यार व्हरचो. पाद्री जायना रे. सो हेंच आमचें मागणें गोंयकारांचें आनी आमच्या गोंयकारांचें की देवान ताका बरो स्वर्गराज दिवचो आनी बरो हांव मागतां की तेजे दुखलेले फॅमिलीकूय एक माय हार्टफेल्ट सिंपथी की ताणें इतली जो कावज जो घडला तो बरे भाशेन घेवन देवान ताका मदत करची. त्यो बरें. स्पीकर सर, ह्या सभाघरांक सभापतीन थाराव दवरला जे आदले मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रताप बारबोज हे 6 तारखेर आमच्यातून गेले आनी त्याच बरोबर आनी एकटो दुसरो वर्ल्ड लिडर हांकां दोगांकय ज्या श्रद्धांजली जे हांकां ओपपाक. स्पीकर सर, आमचे एवढे संबंध येयले जेन्ना PDF सरकार जाला त्या वेळार आमचे तेजे बराबर संबंध आयिल्ले, आमी तेजे कडेन काम केलां आनी डॉक्टर बारबोज त्या वेळार सभापती आशिल्लो आनी आमी बारबर क्लोज कॉन्टॅक्ट जे आमचे आयिल्ले त्या वेळार आनी एक हे आशिल्लो एक प्रेमळ असो मनीस, मोगाळ असो मनीस आशिल्लो आनी हेजो जल्म जो आसा 1927 जाला आनीक तेजे नंतर जेणे 1964 तो पयलो आमदार जालो मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युशन आनी तेजे नंतर स्पीकर सर तो आमदार जावं वायस प्रेसिडेंट सगळे तरेचे पोस्ट भोगले आसा आनी तो एगेन्स्ट मर्जराक आमचे बरोबर काम केलां. आमी त्या वेळार एगेन्स्ट मर्जर डेप्युटेशन गो बॅक म्हणून आमचे एजिटेशन जाताले तेन्ना आमकां पाठिंबो तेणें दिल्लो तेन्ना त्या वेळार सुद्दां ते आमचे कडेन संबंद आयले आनी एक बरो तेजो बरो वक्तो, बरो स्पीकर, बरो आवाज येतालो तेका सगळो तरेचो, बरो एक व्यक्ती आशिल्ली आनी त्या वेळार तो जेन्ना स्पीकरा वयल्यान तो मुख्यमंत्री जावपाच्या वेळार पयलो मुख्यमंत्री तेणें एक उमेदीन एक आपल्या बराबरचो असो बरो असो म्हणून बाब चर्चिलाक तेणें मुख्यमंत्री केलो आनी चर्चिलाक मुख्यमंत्री करतरीच चर्चिलान सांगले त्या प्रमाणे उतरान चर्चिलान 1 म्हयने भितर ते आपण राजीनामो दिलो आनी मागीर मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर बारबोज मुख्यमंत्री जालो गोंयचो. उतरान ते सांगले ते उतराक तुवें दिले म्हणजे त्या तो मुखेलमंत्री जालो गोंयचो आनी तेणे आनी फास्ट डिसिजन घेतालो, बरो आशिल्लो एकदम, लोकां कडेन तर एकदम बरो आशिल्लो. म्हणून असो प्रेमळ आमचे एक डॉक्टर बारबोज आयज आमच्यान ना. हांव ताका देवान ताका तेज्या आसा आत्म्याक शांती दिवची अशी आमी सगळे तरेची मागता हांगसर आनी ताका हांव मागेली श्रद्धांजली ओंपता. थँक्यू. Honorable Chief Minister. The leader leader on behalf of everybody. You want to speak for 2 minutes? Do you want to speak? Yes, to call. Okay, let them speak. Francis, you say. Come. स्पीकर सर, आम्ही उदो मारलेलो सुरवातीकच मारलेलो. स्पीकर सर, हांगा जो डॉक्टर लुईस प्रोत बारबोजाचो दुखवटाचो ठराव मांडला ताका अनुमोदन दिवपाक उबो आसा. डॉक्टर लुईस प्रोत बारबोजा आज ह्या संवसारांत ना. काल तांचे दुःखद निधन जालें आणि तांच्या मृतात्म्याक शांती मेळची अशी आमी देवा कडेन मागणी करतात. डॉक्टर लुईस प्रोत बारबोजा हांकां खूब वर्सां पयलीं आमी वळखतात. एक राजकारणांतलो दीपस्तंभ म्हणया आमी अथवा एक मार्गदर्शक असो ह्या संवसारांतलो आज अंतरलेलो आसा. आमी तांकां एकदम लागींच्यान पळयल्लो आसा.
ताणी तांचे वेलकम करपाचे दुसरे मनशाक जेन्ना तो ताच्या कॅबिनान वता जावं घराडेन वता ते वेलकम करपाची सिस्टम आयल्या ती खरोखर सगळ्यांक आवडटाली. एक आमदार, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री आणि माजी सभापती अशें म्हणून तेणें विविध माध्यमांतल्यान जें काम हे गोंयांत केल्लें आसा ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आसा. आनी म्हणून परत एकदां त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची आणि आमचे विचार जे आसा हे त्यांच्या कुटुंबा पर्यंत पावोवचे अशी हांव सभागृहांत मागणी करता. देव बरें करूं. Honorable Francis. Speaker, sir, I join the House to condole the death of Dr. Luis Prato Barbosa, ex-Chief Minister, ex-Speaker, ex-Legislator of this House. Speaker, sir, 5 फाटी निवडून येल्लो मनीस म्हाका दिसता खऱ्यानच लोकप्रिय आसता. लोकांक जाय म्हणून हे सभागृहान पावतात आमी. पूण सभागृहान येवन आमचे गोंयकारपण राखपी मनीस, गोंयचें अस्तित्व राखून धरपी आनी गोंयकारपण राखून धरपी मनीस म्हाका दिसता ताका सलाम मारपा जाय आमी. स्पीकर सर, बरे खूब लोकांनी गेल्ले आहा पूण तेजे सादेपण, तेजे सिंपलनेस, एक परफेक्ट जेंटलमॅन गावपाक खूब कठीण. केन्नाय मेळोंक, खंयसरूय मेळोंक तेजी अडकुपाची पद्दत, तेजे सादेपण म्हाका दिसता आनी दुसऱ्या मनशा कडेन पळोवंक ना. हांव मागता देवा कडेन की हे व्यक्तीक देवान सर्गेचें राज दिवचें आनी तेच्या कुटुंबाक ते लुकसाण सोंसपाक ताका बुजवण गावची म्हणून. देव बरें करूं. Honorable Chief Minister. Speaker, sir, I rise to condole the death of former Chief Minister of this state, Dr. Luis Prot Barbosa, who passed away yesterday. Speaker, sir, सभागृहात उलयता आसतना सगळे मेंबर्सांनी सांगलें की डॉक्टर बार्बोज हो वेगळ्या पैलूचो, ताजो पैलूचेर सगळ्या आमच्या आमदारांनी प्रकाश घालो. पयल्या विधानसभेतलो आमदार, फर्स्ट असेंब्ली तो आमदार, विरोधी पक्षांत काम केलें, मंत्री जालो, मुख्यमंत्री जालो. स्टायल ताणें बदलली ना. आतां फ्रांसीस डिसोजान सांगला त्या भशेन लोकांक मेळ्ळो जाल्यार उलोवपाची स्टायल, खांद्यार हात घालपाची स्टायल, उलो मारपाची स्टायल ही सेम आशिल्ली. म्हाका याद जाता जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो. ही वॉज द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर and he led a delegation that time. Former Prime Minister Rajiv Gandhi had held a conference in Bangalore to discuss 73rd and 74th amendment to the constitution, and Goa was included in southern zone that time. And Dr. Barbosa, being urban development minister, led a delegation of around 25 councillors. In that delegation there are 2 councillors who are present in this house as MLAs. One is myself and one is Francis D'Souza. Bangalore delegation. In Bangalore, 3 days he spent with us. We took part in the deliberations, but the time he spent with us, always in jovial mood, along with us, he never behaved as a minister. He stayed there for 3 days. म्हाका याद जाता अजून आमचो पणजेचो तेन्नाचो president Branco was part of our delegation. We had a good team of Paresh Joshi was in that delegation. आम्ही तातूंत भितर बरे विषय मांडले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटाचे वेळार. आणि बार्बोस fully gave us liberty. Don't follow whatever you want, you express in the interest of the state and the municipal administration. म्हजे कडेन ताजो सामको लागींच्यान संबंध मडगांव केन्नाय जर आयलो, even lately, few months back also, whenever he used to pass near my house, he used to stop his jeep and उलो मारतालो हांव आसा जाल्यार, आणि if I was there, he used to come up and meet me. कांयच कसलोच म्हाका दिसता केन्नाच आज पर्यंत म्हजे कडेन तो एक फावोर घेवन कसलोच मागपाक आयलो ना, nor he phoned me also to ask for any favor, but he always came to tell me, just to find out how are you, how you are doing. That sort of man he was. And today probably he is the first ex-chief minister we have lost. So government has already taken a decision to declare a state mourning for 3 days from today, and also give him the full state funeral on Sunday when it is being held. Thank you. Now
calling attention. Speaker sir, leader of opposition, leader of opposition raised the issue about that dump in Pisurlem. Now the team, I had told them that the moment you do preliminary this, immediately get in touch with me and tell me. The report will be expected around 3 o'clock, but prima facie the team has found that there is no transportation of any dump, nor there is any mining activity. The machine which was working there, they said that whatever material during the monsoon had come down, probably they are pushing it back and consolidating. In fact, when 3 o'clock when the report comes, हांवें तुका कितें सांगलें की दुसरी एक ऑर्डर म्हजे कडेन आसा नाही मायनिंग हे करपाचें स्टॉप कर म्हणून एक म्हजे कडेन ऑर्डर आहा ती ऑर्डर काडली 28 तारखेक आनी ऑर्डर फिजिकली व्हरून दिली ना पोस्टान धाडली दुसरोच पत्तो घालून नाही हांव सांगता म्हणजे म्हायती कितें सांगता डिपार्टमेंटानूय अशें करणाऱ्या सगळ्यात ते कितें पॉलिटिशियन किंवा हे आसा अशें न्हय Anyway, we'll stand for some time in the memory of Dr. Barbosa. Please be seated.